السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ارتأيت نروحوا القسم سنة الرابعة الابتدائي نديروا الامتحان. نروحوا نو اي برينون. هنا لازم التلميذ يعرف يكتب الاسم نتاعو واللقب نتاعو لانه عليها نص نقطة. ماذا بينا من نروحوش علينا اي نقطة او اي نص نقطة. لازم تعلموا اولادكم كتابة الاسم نتاعهم واللقب. Mon quartier. Harati, mon quartier. Bonjour, je m'appelle Ali. J'habite dans une belle maison dans le quartier des Douches Mourad. Mon quartier est grand et propre. La façade de ma maison est peinte en vert. Les fenêtres sont jaunes et la porte est rouge. صباح الخير، أنا اسمي علي. أسكن في منزل جميل في حارة دي دوش مراد. Mon quartier est grand et propre. الحارة نتاعي هي كبيرة ونظيفة. La façade de ma maison est peinte en vert. La façade نتاع المنزل نتاعنا مصبوغة باللون الأخضر. Les fenêtres sont jaunes. النوافذ ملونة مصبوغة باللون الأصفر. Et la porte est rouge. والباب هو أحمر. Ma maison se trouve près de la poste. منزلي يكمن قرب البريد. En face du magasin. مقابل magasin محل. Et pas loin de boulangerie. وليس هو ببعيد على المخبزة. نروحوا les questions. Compréhension de l'écrit. Coche la bonne réponse. وش معناتها كوش نديرو فيه هاك هنا في المربعات هذو. دائما في la compréhension de l'écrit السؤال الأول والسؤال الثاني يكونوا من النص. علاه لازمنا نفهموا النص مليح. Ali habite le quartier Amirouche. Est-ce que c'est juste ou faux? علي يسكن في حارة أميروش. نروحوا للنص. Bonjour, je m'appelle Ali. J'habite dans une belle maison dans le quartier des Douches Mourad. عطاونا أميروش دي دوش مراد 1er نوفمبر. الإجابة الصحيحة هي تكون quartier دي دوش مراد. دي دوش مراد نديرو كروا عليها معناتها هي الإجابة الصحيحة. La deuxième question. Où se trouve sa maison? Où se trouve sa maison? أين يوجد منزله؟ منزل علي. نروحوا للنص. Ma maison se trouve près de la poste, en face du magasin et pas loin de boulangerie. هذه كامل نكتبوها هنا. إجابة sa maison se trouve. Ma maison se trouve. هاي sa maison نعودوها se trouve près de la poste, en face du magasin et pas loin de la boulangerie. هذه الجملة كامل نكتبوها هنا في النقاط هذه الفارغة. نروح السؤال الثالث. Relève du texte. هنا نروحوا للنص. قالوا لنا نجبدوا لهم النص. Un déterminant possessif. Un déterminant possessif. Les déterminants possessifs هما c'est quoi؟ هي mon, ton, ma, ta. عندي le déterminant possessif c'est ma. Un pronom personnel. Un pronom personnel. كما قلنا حنايا les pronoms personnels. Combien on a de pronoms personnels? On a 6 pronoms personnels. شكون هي les pronoms personnels؟ هي je, tu, il ou elle, nous,
vous, il ou elle avec S. عندنا الثلاثة الأولين هما ce sont des pronoms personnels au singulier je, tu, il ou elle. وعندنا nous ou vous ou il ou elle avec S, ce sont des pronoms personnels au pluriel. نروحوا للنص نشوفوا un pronom personnel. Bonjour, je m'appelle Ali, j'habite dans une belle maison dans le quartier des Douches Mourad. Mon quartier est grand et propre. La façade de ma maison est peinte en vert. Les fenêtres sont jaunes et la porte est rouge. Ma maison se trouve près de la poste en face du magasin et pas loin de la boulangerie. هنا un déterminant possessif. عندنا mon. Aussi mon. نروحوا le pronom personnel. J'habite, j'ai, j'habite, j'habite. Ouais, c'est un pronom personnel. J'habite. هنا نكتبوا un pronom personnel le j'ai. هنا نكتبوا mon. وهنا نكتبوا j'habite le j'ai. نكتبوا je. D'accord? Nous avons la question numéro 4. Complète. Mon quartier est propre. طلبوا منا نديروها بإل avec S نديرو propre معناتها A. هنا A هو l'auxiliaire être au présent. L'auxiliaire être au présent هو c'est quoi? Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, il ou elle avec S sont. Et هنا نعوضوها sont puisque هنا عندنا il avec S. هنا نديرو sont. J'ai une belle maison. هنا c'est l'auxiliaire avoir. Au présent, j'ai. نروحو l'auxiliaire avoir au présent هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, il ou elle avec S ont. طلبوا منا vous avez. l'auxiliaire être l'auxiliaire avoir تلقاوهم في قناتي. راني مدايره عليهم درس كامل. avoir ou être تلقاوهم في قناتي. اللي ما فهمهمش مليح هنا واش درت يروح للشرح تاع الكونجوغيزون يلقاهم ويفهمهم بيان. مدايرتهم في tous les temps مدايره في البريزون في الفوتور في l'imparfait في الباسي كومبوزي. سي كو السنه الرابعه يديروا في البريزون وفي الفوتور. داكور هذا هو اللي يمشوا به. Relève du texte un mot de la même famille que boulanger. La même famille que boulanger, c'est boulangerie. Vous voyez? Boulangerie. La même famille, وش معناتها؟ toujours يكون le radical نفسه. نكتب أنا boulangerie. Vous voyez? هذا هو le radical. ها هو le radical نفسه. Boulangerie. Même famille. هنا numéro 6. Écrit au féminin. Mon cousin est un boulanger. نكتبوها. طلبوا منا نكتبوا هذه الجملة في الفيمينا. هي راهي في الماسكولين مذكر. طلبوا منا نكتبوها في الفيمينا. Mon cousin. Bon. Ma cousine. Ma cousine est une boulangère. Boulangère. Voilà, au féminin. لازمنا نعرفوا féminin masculin. féminin معناتها مؤنث masculin معناتها مذكر. لازمنا نعرفوا aussi pluriel ou singulier. pluriel معناتها جمع singulier معناتها مفرد. relève وش معناتها relève؟ relève انزع من النص نجيبه من النص relève. وش معناتها complète معناتها أكمل
ان برونون بيرسونيل واش معناتها؟ ضمير. ان برونون بيرسونيل معناتها ضمير. احنا عندنا 6 ضمائر في الفرنسية: جو، تو، il ou elle, nous, vous, il avec s, elle avec s. عندنا 3 الأولانيين singulier و3 الأخيرين pluriel. déterminant possessif: mon, ton, ma, ta. هاني درت مو وكاين ما ثاني في النص. d'accord. نروحو للبرودكسيون écrite. Complète le texte pour aider ton camarade à trouver ta maison selon le dessin. احنا عطاونا un dessin. Voilà le dessin. Voilà le dessin. عندنا la maison, la mosquée, عندنا l'école, rue 5 juillet, عندنا le restaurant, le quartier Amirouche. Bon, واش طلبوا منا؟ طلبوا منا utilise les mots suivants: en face, près de, pas loin de. Bon, je m'appelle, دير اي واحد فيكم يدير الاسم نتاعو. j'habite le quartier. واش من quartier؟ عطاونا le quartier Amirouche. j'habite le quartier Amirouche. Bon, j'habite le quartier Amirouche. D'accord. Ma maison se trouve قالولنا de l'école en face de l'école. en face de l'école. Bon. près de la mosquée. قريبة من المسجد. près. Je m'excuse. près de la mosquée. pas loin de restaurant. pas loin. ماهيش بعيدة على الرestaurant على المطعم. pas loin de restaurant. dans la rue de 5 juillet. dans la rue de 5 juillet. ما تنساوش لو نون لو برينون لازمتكم تكتبوه، تعرفوا تكتبوا اسمكم بالفرنسيه، اللقب نتاعكم والاسم نتاعكم، بيسكو احيانا تكون عليه النقطه كامله. داكوغ. وان شاء الله يكون هذا الامتحان في متناول الجميع ويكون سهل، وان شاء الله نكون وفقت انني قدرت نعطيكم الاجابه الكامله ليه. لا تنسوا الاشتراك في قناتي ولا تنسوا دعمي. شكرا لكم وإلى الملتقى.